Welcome to Gul Stories। धोबी की नादानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में बहुत ही गरीब धोबी रहता था। कपड़ों की धुलाई के साथ साथ इसको आसमान को करीब से देखने का बहुत शौक था। धोबी और इसकी बीवी रोज़ धोबी घाट पर कपड़े धोने जाते थे। इसी तरह वो दोनों कपड़े धोकर अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे थे। गुर्बत होने के बावजूद धोबी की ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। वो ये थी कि वो आसमान को करीब से देखे, आसमान को छुए और आसमान की खूबसूरती को महसूस करे। लेकिन गुर्बत होने की वजह से वो अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने में अधूरा रहा। लेकिन उसकी ये ख्वाहिश कभी भी ख़त्म नहीं हुई। इसी तरह रोज़ाना धोबी और उसकी बीवी धोबी घाट पर जाते और वहाँ जाकर कपड़े धोते। रोज़ाना कपड़े धोते और जो उनको पैसे मिलते उससे अपनी ज़िंदगी को गुजारते। इसी तरह रोज़ाना ही धोबी अपनी रूटीन के साथ जाता और वहाँ से पैसे ले आता। लेकिन उसकी ज़िंदगी की ख्वाहिश कभी भी ख़त्म ना हुई। वो यही सोचता कि मैं कभी तो ज़रूर आसमान को छूऊंगा, आसमान को देखूंगा और उसको महसूस करूंगा और उसकी खूबसूरती को अपने अंदर समारूंगा। इसी तरह वो अपनी इस ख्वाहिश को लिए ज़िंदगी गुजार रहा था और वो रोज़ाना के रोज़ाना आसमान को बहुत ही करीब से देखा करता था। एक रोज़ जब इसकी बीवी कपड़ों को सुखा रही थी, उसकी नज़र आसमान पर पड़ी और वो क्या देखती है कि आसमान से एक हाथी उड़ता हुआ ज़मीन पर उतर रहा है। और जैसे ही वो ज़मीन पर उतरा तो वो गायब हो गया। 2-3 दिन तक यूं ही हाथी को ज़मीन पर उतरता वो देखती रही। एक रात इसने ये सारा माजरा धोबी को बताया। धोबी पहले तो बहुत हैरान हुआ, मगर फिर इसने फैसला किया कि वो कल इसके साथ इस हाथी पर नज़र रखेगा और देखेगा कि कौन सा हाथी ज़मीन पर उतरता है और ये हाथी ज़मीन पर क्यों उतरता है और फिर गायब हो जाता है। आखिर ऐसा क्या है? अगले दिन दोनों शिद्दत से उसका इंतज़ार करने लगे। आसमान पर बार बार नज़र दौड़ाने लगे। आखिर इंतज़ार का वक़्त ख़त्म हुआ और उसको आसमान से हाथी ज़मीन पर उतरता नज़र आ ही गया। दोनों इसके पीछे चल पड़े। हाथी गन्ने के खेतों में घुस गया और खूब पेट भर कर खाने लगा। हाथी का पेट भरा और उड़ने की तैयारी करने लगा। जैसे ही इसने उड़ान भरी, दोनों मियाँ बीवी भी हाथी की दुम पकड़ ली और हाथी के साथ उड़ने लगे। हाथी आसमान की बुलंदियों को पहुंचा तो धोबी क्या दिखता है कि एक पहाड़ हीरे सोने के जवाहरात से चमक रहा है। यूं लग रहा है कि जैसे कोई अपना खजाना यहाँ छोड़कर भूले बैठा है। दोनों मियाँ बीवी की आंखें दंग रह गई। आखिर हाथी पहाड़ पर उतर गया। दोनों मियाँ बीवी भागकर सोने पर टूट पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सोना इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। रात के बढ़ते अंधेरे से परेशान होने लगे। अचानक इनको ख्याल आया कि सुबह होते ही वो हाथी की दुम पकड़कर ज़मीन पर उतर जाएंगे। आखिर सुबह हुई और वैसा ही किया जो उन्होंने सारी रात को सोचा था। इसी तरह वो रात को यही सोचते रहे कि जैसे ही हाथी जागेगा और उड़ने की कोशिश करेगा तो हम साथ ही इसकी दुम को पकड़ लेंगे और हम अपने घर में पहुंच जाएंगे। जिस तरह वो किसी भी खेत में उतरेगा तो हम भी साथ उतर जाएंगे। इसी तरह हम लोग ये सारा खजाना अपने घर ले जाएंगे और आराम से अपने बाकी की ज़िंदगी को भी गुजारेंगे। इसी तरह उनका ये जो है माजरा और ये सोच कारामद साबित हुई और वो आखिर ज़मीन पर उतरे और अपने घर की तरफ रवां दवां हो गए। एक गरीब धोबी जो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था, उसको देखकर सारा गांव हैरान परेशान हो गया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि धोबी इतना अमीर हो गया है। गांव के लोग धोबी के पास आए और इसके यूं अचानक अमीर होने का राज पूछने लगे। धोबी उनको कुछ ना बताता। धोबी जानता था कि अगर उनको ये मेरा राज पता चल गया तो काम खराब हो जाएगा। एक दिन धोबी किसी काम से शहर से बाहर निकल गया। इस बात का फ़ायदा उठाते ही इनकी हमसाई धोबन इनके पास आई और बातों बातों में खजाने का राज अगलवा लिया। रात को जब धोबी वापस आया, धोबन ने सारा माजरा बताया। धोबी को इसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आया, मगर अब बात हाथ से निकल चुकी थी।
صبح سارا گاؤں دھوبی سے مدد مانگنے آ گیا کہ وہ ان کے ساتھ کھیتوں میں چلے اور ہاتھی کے ساتھ خزانے تک پہنچنے میں ان کی مدد کرے۔ یہ سب سننے کے بعد دھوبی کے دل میں لالچ آ گیا کہ وہ ان کے ساتھ جا کے اور خزانہ اکٹھا کر کے لائے گا۔ یہ سوچ کر وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ اگلی صبح سارے گاؤں والے کھیت کو نکل گئے اور آنکھیں آسمان پر جمائے بیٹھے تھے۔ ہاتھی زمین پر اترا اور گنے کھانے لگا۔ سب گاؤں والے اس طاق میں بیٹھے تھے کہ جیسے ہاتھی گنے کھا کر فارغ ہوگا وہ سب اس کی دم پکڑ کر اس خزانے تک پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح سارے گاؤں والے لائن بنا کر بیٹھ گئے کہ جیسے ہی ہاتھی اٹھے گا تو ہم اس کی دم کو زور سے پکڑ لیں گے۔ اور ہاتھی بھی کھیتوں میں مزے سے گنے کھاتے رہا۔ اس کو نہیں تھا پتا کہ یہ گاؤں والے سارے اس کی دم پکڑ کر اس کے ساتھ اڑنے والے ہیں۔ اسی طرح ہاتھی بے فکری کے ساتھ گنوں کو کھاتا رہا اور مزہ لے لے کر کھاتے ہوئے وہ اڑنے کی تیاری کرنے لگا۔ جب اس نے اڑنے کی تیاری کرنی شروع کی، جیسے ہی ہاتھی اڑنے لگا سب نے اس کی دم پکڑ لی۔ دھوبی سب سے آگے اس کی دم پکڑے تھا اور یوں اس کے پیچھے ایک لمبی قطار میں پورا گاؤں ایک دوسرے کو پکڑے ہاتھی کے ساتھ اڑے چلے جا رہے تھے۔ سب گاؤں والے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ وہاں اتنا خزانہ ہوگا ہم سب لے کر آ سکیں گے۔ کسی نے کہا خود سے سوچنے سے اچھا ہے کہ ہم کیوں نہ دھوبی سے پوچھ لیں، کیونکہ دھوبی تو پہلے بھی ایک دفعہ گیا ہوا ہے اور اس کو زیادہ اچھے طریقے سے معلوم ہوگا کہ وہاں کتنا خزانہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ تو دھوبی دن بہ دن امیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سارے گاؤں والے اسی تجسس میں باتیں کرتے رہے۔ پھر کیا ہوا، ایک گاؤں والے نے پوچھا، دھوبی وہاں کتنا سونا ہے، کتنا وہاں مال ہے اور ہم لوگ کتنا مال لا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پورے گاؤں کے لوگ مالو مال ہو جائیں۔ تو اس بات پر دھوبی بھی بہت زیادہ خوش ہوا اور وہ اس لالچ میں آ گیا کہ وہ سارا کے سارا خزانہ اپنے گاؤں میں لے آئے گا۔ دھوبی خزانے کی لالچ میں گاؤں والوں کے ساتھ چل دیا تھا۔ دم کو چھوڑتے ہوئے ہاتھوں کے زاویے سے کہنے لگا، وہ اپنے ہاتھوں سے سمجھانے لگا کہ کتنا زیادہ وہاں خزانہ ہے۔ اس نے دم چھوڑی اور اپنے ہاتھوں کے زاویے سے کہنے لگا، اتنا زیادہ یہ کہنے کی دیر تھی کہ سب زمین پر سر کے بل گر پڑے، کیونکہ سب سے آگے دھوبی ہی تھا جس نے ہاتھی کے دم کو پکڑا ہوا تھا۔ اور جیسے ہی اس نے ہاتھی کے دم کو چھوڑا وہ سارے کے سارے جو قطار بنائی ہوئی تھی گاؤں والوں نے وہ دھڑم کر کے زمین پر گر پڑے اور ہاتھی مزے سے آسمان پر اپنی اڑان بھرنے لگا، جس کی وجہ سے گاؤں والوں کو ان کے لالچ کی سزا مل گئی اور وہ سارے کے سارے گر پڑے اور ان کو کوئی بھی خزانہ نہ ملا۔ شکریہ۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب گول اسٹوریز فار مور انٹرسٹنگ ویڈیوز۔ تھینک یو۔